हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप यूके में एशिया से एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं और आपको कोई स्किल आती है और अपनी स्किल को कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप गौरों के सामने पेश कर सकते हैं तो यकीन जानिए आपके लिए यूके में नौकरी ढूंढना जो है वो बहुत आसान है। और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं महारतों की बात करेंगे जिनको एशिया से सीख के आना बहुत ज़रूरी है अगर आप वाकई जो है वो यूके में कामयाब होना चाहते हैं। तो देखते हैं वो कौन सी स्किल्स हैं और जो है उन स्किल्स का हमें यहाँ पे फ़ायदा क्या होता है। तो मैं आपको सब स्किल्स जो है वो बारी बारी बताता हूँ। आप उन तमाम स्किल्स को जो है वो नोट करें और जो स्किल के अंदर आपको जो है वो लगता है कि वो आपके लिए आसान है उसको लाजमी सीख के आएँ ताकि आपके लिए यहाँ पे जो है वो नौकरी ढूंढना आसान हो और आपका जो है वो यहाँ पे मुस्तकबिल जो है वो रोशन हो। चलते हैं अपने जो है वो पहली स्किल की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले हमारी जो बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है वो है कम्युनिकेशन स्किल। देखिए, इंग्लिश के जो है अंग्रेज़ी के 4 बुनियादी जो है वो असूल हैं जो कि आइल्स के अंदर भी जो है वो पढ़ाए जाते हैं। तो वो 4 असूल क्या हैं? आपको अगर इंग्लिश लिखना, पढ़ना, सुनना और बोलना कॉन्फिडेंस के साथ आता है तो आप नौकरी जो है किसी भी जगह पे, चाहे वो कोई रेस्टोरेंट हो, चाहे वो कोई डिपार्टमेंटल स्टोर हो, चाहे वो कोई भी जॉब हो, यहाँ पे आपको पता है कि जो इनकी बेसिक लैंग्वेज है गोरों की वो है इंग्लिश। तो अगर आपको इंग्लिश के अंदर कमांड है और आप जो है कॉन्फिडेंस के साथ जो है उनके साथ कम्युनिकेट कर लेते हैं तो फिर यकीन जानिए कि आपको इजीली जो है यहाँ पे जॉब जो है वो मिल जाती है। ठीक है, तो अपनी इंग्लिश को जो है सबसे पहले उसके ऊपर तवज्जो दें, उसको इम्प्रूव करें ताकि आपके लिए नौकरी ढूंढना आसान हो। ठीक है, तो ये हमारा पहला जो है वो स्टेप है या स्किल है जिसका सीख के आना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो स्किल जो कि है ड्राइविंग। देखें, अगर आप पाकिस्तान, एशिया या बांग्लादेश से यहाँ पे आ रहे हैं तो आप जो है अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो लाजमी बना के लेके आएँ, क्योंकि उस लाइसेंस के साथ होता क्या है कि आप 1 साल तक जो है वो ड्राइविंग जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे याद रखें कि यूके में बाइक के लिए और कार के लिए जो है वो डिफरेंट जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं और बहुत जो है वो आसानी से आपको मिल जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। लोगों ने बताया जी अच्छा ये है, उसके लिए बड़े जो है पापड़ बेलने पड़ते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको ड्राइविंग वाकई आती है और पाकिस्तान जैसे मुल्क में या इंडिया या बांग्लादेश में जहाँ पे कोई रूल्स नहीं है, जहाँ पे आप बड़ी अच्छी तरीके से ड्राइविंग कर लेते हैं, तो यहाँ पे सड़कें खाली होती हैं लेकिन आपको जो है रूल्स का ख्याल रखना पड़ता है। तो ड्राइविंग जो है वो की स्किल बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह क्या है? जब आप किसी भी जगह पे किसी रेस्टोरेंट में काम करना चाहते हैं, वहाँ पे जाते हैं उनके पास, या आप जो है किसी भी टेक अवे जो है शॉप पे जाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर शॉप पे, तो वो आपसे पूछते हैं कि क्या आपको अगर हम रखते हैं तो क्या आपको ड्राइविंग आती है, लाइसेंस आपके पास है? अगर आपको पार्सल जो है लेके जाना पड़े तो क्या आप इजीली ले जाएंगे? तो फिर इस लाइसेंस के साथ, इस स्किल के साथ आपके लिए जो है वो नौकरी का हासिल करना बहुत आसान हो जाता है। तीसरी जो हमारी स्किल है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको जो है वो आईटी स्किल्स लाजमी आनी चाहिए। जब आप यहाँ पे यूके में आते हैं तो याद रखिएगा कि यूके में ना जितना भी निज़ाम है सारा ऑनलाइन है। यानी आपको जो है कोई आपने ट्रांजैक्शन करनी है तो आपने एटीएम कार्ड को यूज़ करना है या आपने अपनी ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करनी है। इसी तरह से आप जो है किसी भी जो है वो रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे भी आपने पेमेंट कार्ड के थ्रू करनी है। और आपने कोई जगह लोकेशन आपने अगर फाइंड आउट करनी है, इवन के बसेस का देखना है, ट्रेन्स का देखना है, तो तमाम का तमाम आपको जो है वो गूगल मैप पे आ जाता है। तो गूगल मैप का आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको गूगल मैप के ऊपर महारत है, उसको आप इजीली जो है वो चला सकते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे लाइफ गुजारना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आईटी जो स्किल्स हैं उनका भी लाजमी जो है वो देखें, उसको पढ़ें, उसको सीखें, ताकि अगर यहाँ पे कोई आपको किसी किस्म की कोई नेटवर्किंग की भी जॉब मिलती है,
تو آپ کو ایون کہ سیکیورٹی کی جاب بھی ملتی ہے، تو آپ کو وہاں پہ آئی ٹی کا آنا آپ کو بہت ضروری ہے تاکہ آپ کمیونیکیٹ جو ہے ایزیلی اور کر سکیں اپنے جو ہے وہ ایمپلائر کے ساتھ، اور ان کو جو ہے اپڈیٹ جو ہے وہ کرتے رہیں۔ نیکسٹ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے بہت زیادہ آئی ٹی کی جو ایک سکل ہے جو کہ بہت زیادہ ایڈوانس ہو رہی ہے، ہر جگہ پہ آن لائن چیزیں چل رہی ہیں، اس میں آپ کا سیل پرچیز بھی ہوتا ہے، آپ آن لائن شاپنگ بھی کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ چیزوں کو ایون جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ امیزون کے اوپر بہت زیادہ کام ہوتا ہے، تو ویب ڈیولپنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے یہ سکلز کا آنا بھی بہت ضروری ہے۔ آپ کو پارٹ ٹائم جو ہے جابز ایسی مل سکتی ہیں یہاں پہ، جن کو ایسے بندے چاہیے ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی چیز کو ڈیزائن کریں، کوئی جو ہے ان کے لیے کام کریں، تو یہ سکل جو ہے جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے اس کو بھی آپ لازمی جو ہے وہ سیکھ کے آئیں تاکہ آپ کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ نوکری کا ڈھونڈنا جو ہے وہ آسان ہو۔ پانچویں جو ہے اپنی سکل کی بات کرتے ہیں کہ پانچویں سکل اس میں ہے سائبر سیکیورٹی۔ آپ کے ممالک میں سائبر سیکیورٹی کے جو ہے وہ ڈیفرنٹ سکلز اور کورسز جو ہے وہ کروائے جاتے ہیں، تو ایسے کورس کو آپ لازمی دیکھ کے آئیں تاکہ یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ کوئی جاب ایزیلی جو ہے وہ مل سکے۔ چھٹے نمبر پہ جو ہے وہ بڑی ایک کامن سی ہے اور بڑی اس کی ڈیمانڈ ہے یہاں پہ، الیکٹریشین اور جو پلمبر کی جو جابس ہیں یہاں پہ بہت زیادہ ہائیلی پیڈ ہیں، مطلب اور جابس ہیں لیکن یہاں پہ ان جو جابس کی جو ہے وہ آپ کو پے بڑا اچھا یہ کرتے ہیں۔ تو یہ اسکل اگر آپ کو آتی ہے، یعنی اگر آپ کو جو ہے وہ سوئچ لگانے آتے ہیں، آپ کو الیکٹریشین کا کام آتا ہے اور آپ کو پلمبنگ کا کام آتا ہے، تو یہ اسکل جو ہے وہ لازمی آپ جو ہے وہ سیکھ کے آئیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اس کی جو جابز ہیں بہت آسانی سے مل جاتی ہیں، لیکن اگر ہم یو کے کی بات کریں تو یو کے میں یہ جو کورسز کروائے جاتے ہیں، جو اسکل سکھائی جاتی ہیں پلمبنگ کی یا الیکٹریشین کی، اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ آپ کو کسی ایکسپرٹ کے ساتھ 2 سال تک یہاں پہ کام کرنا پڑتا ہے، پھر آپ جو ہے انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اگین وہی بات ہے کہ اگر آپ کو اسکل آتی ہے تو آپ کسی کے ساتھ جو ہے اٹیچ ہو کے ارننگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ آپ کے سامنے میں نے جو ہے مین 6 سکلز آپ کو بتائی ہیں جن کو سیکھنا جو ہے بڑا ضروری ہے اگر آپ واقعی یہاں پہ آ کے جو ہے وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی سکل ہے نا تو دنیا میں آپ کی جو ہے وہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، آپ کی ڈیمانڈ تبھی ہے کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی کنٹری میں، جب آپ کو کوئی ہنر آتا ہے۔ ہنر کے بغیر کسی بھی جگہ پہ جو ہے وہ کوئی آپ کی جو امپورٹنس نہیں ہے۔ تو اب ہم جو ہے وہ آج کے اس ویلاگ کو کلوز کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک لازمی کر دیجیے گا، سبسکرائب بھی کریں چینل کو، اور اپنے فرینڈس کے ساتھ اور ان تمام کے تمام لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں جو یو کے آنا چاہتے ہیں اور پلان کر رہے ہیں آنے کا۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو ویری مچ۔